ngalizi watukufu ngamano makatiani ngarijihudumu udungia makalima ya wazimana Ibrahim Abdurazak Razida mkalimani wa position ya Komor si wazimada sinae makatiani abenga rjona mnikeze second 15 ili ulaudi wa kazi kaudi waridunga we makatinda nwayo bwana Razida waangalizi waeze mbawa mbali za matangazo ikawa ndo ratsanganya siku leo bana ni urgence handelilo tombeshina ni marhaba manake jatu jua ikiri mhunde nafasi ndo sa mhunde mwana nafasi nja nano waridunga wakati lono nga wabushiriao bahati njema na hunda urenge fursa nusena ribushiria njema mesilamu pia Wankondo wala mhindu wa Komori ni wankondo walio paske doda borejeo harmaze ndongoza matangazo zenu abenge ngamnengwe fursa na bia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rekusudi rimpare ni van ngamjua ukana informonti rakanyo ye front commun anu mtsanganyi ho wazima waizi jani bumbani na bali la société civile, la parti politique, wakampana ni ma journaliste ma conférence de presse, au karimpara na ma conférence de presse, yemfomonsi ikaondo la kanyo. Jerim julizeni nongweneni au kale 26 tionge jao, garomba mungu ekamwa benze, ritsanganye wa Komori, Moroni, ilirionese maoni ya hatu, ilirionese vankondo rafaliki, ilirionese ya bilan ya mahamitsanu ya Afumani. Ikao dolonensi uendeso lasina mahamitsanu, shati mahamini. Awenge zendongozori zitam karanguyen fomonti sha usiku jana rive habarua ilini ratsahe karjaka na ratsahe ruhusa anayonungu ya tofauti karjaka utsaha ruhusa sharikanda rajulize ye liwali waile bavulahari ani prefet du centre au Moroni ukana ngarumba mweka mwa venze ritsanganye wandu harma mahala ni privé harma place publique harma mahala ni privé ikao mahala ni kao ndo rakarahunda mahala ni horifanye mtsanganye watu huo ikadwa alkamari yondi sisi ratsa obosa kume zajio rimanzishia bandi ya hairewe barua hiyo yeye préfet nana et direction de la sûreté nationale et du territoire namna kao ndo wenye alkamari warambia wapara wenye alkamari wakahamarisiza na mashangazo ya ukakamtina ruhusa ya unikwandu wao yesaliyo watsanganyo wandu abenge riono anjabu suma riono anjabu ya ukana mwanamkomori katina ruhusa utsanganyihe yaone yatekeleze uuni wahe harime maisha kaundo ya mremao maisha kaunga mhononi maezimbi iluma hamitsanu wayende sawa shawo uongo one ruhusa hamanga sarma ufaume ya ukawaunjidiwa o wajokubali wende mananga wa waze invitation de kinasi no karna wende wambe mnyanya wa hao manabo mnyanya na ndrabo nrufu za uonesa uhada wa Komori hau continue jumotso hada ya hawende sensinu harmandrabo abenge watsike wandu wajo uonesa ezefikira zilo kimi ikati kao yode akabaz yode akamshinji ya sutsanganya wa Komori maudu riwaonese ye zimbi ne swara fambi ya azali ya Fumani ya lonio harmensinu dena wanara wariwahe aule janvilahe inuma hamitsanu ya kamili chanitsi mahamira donc abenge wala wenyi yesali waripara warambia ukana hele tisa ile tisizo ikao ndo do fanyiwalo sikuwa jana itsongeza ukana kwa tsusubuti waribulia yesali ratsanganyiha hawelevu kabajaka ndongo ya ukawake umani yamade mitsanganyo tongo fanyo mijini haina usiku ngwajalia wafanya manga sarma kampani tijina be presidentielle tijina bendeni ngwanjao mijini ufanye mara mitsanganyo hiyo kabati mundu wazio shabantu wafikiro kama dunia ngira hawaoche
ngwa harmansi hawa ocheka wachando utsanganyia ikatsindao ngaruambia ukati jawu ngasina ruhusa utsanganyia amani maendeleo ruonese zenonguzulu harmansi hatu abwenge uwenyi wajaronesa ukana kwa na uja uribuli ya ile daula hawilo ratsanganyia mono izo prefe jana enda kansi ya zamba ya ukana hariende hopre hende interior enda unondo aluna ruhusa rimambie ka prefere je wende wangalie haina sharia wanzo ushangalie baishinde shida chatsukubadwa na komori kabati bahanu ya hambar masharia ya ukana wandu fulani kwa najua uonana kan wanzo unani kabati bahanu na sitowe ndo hitswani unaelewa abenge ikawa nungwa uharuma mkonzi wanduendwa udeclare wa interiori ilandrongo wandu wanzwazi hunde harmo mdongo uyo chabanu ketuzia ukanukwa ji ukanti watina kaunwa ji declare wa interiori wanda tijare ngensinu wajende sana mnendo jina kaitina ndongo ilo haruma ye sharia shizia uzendongo abenge wandu atsabe kana ye sababu barwani hawe sababu razia hawe sababu abuju mdaho mafumani ekati do tukaya afumani ne janvilae na minga mina tomanizo ijo kirikanga mjitrompe ngamina tomanizo ya ukayo hanza emavoma na wao wa 100 point haruma afumani shayongwa jua ukana afumani tida juambia manangwa jua kayo ketsar mashari tsoko shonti ukaonrazi yewandu watitsanganyihe amani hawonesa enamne maendeleo ya henti ikaondo ya dio donc abwenge yode manara komparani banu idi rijeri moneseni na sisi abasanga mjodle kanya masuala karjaka na fikira zinji shadukara rijeri wonese yeswara fambi yeswara fayandrabo ilo harmensinu inuma hamitsanu ekau wamba mahamili inuma hamitsanu watidwa zekabano azali afumani hakanti rangu 2016 atangarsana 2021 iyo mahamitsanu usiku hausiku lera halera mahamitsanu ngejotimizo usiku wa mawa ngobwabo kasujowaza yo wajua waza shangwa fikiru kwa wazizi wa huduma laba uongo wajua waza sambe kwa tujua waza shangwa wafikirio kwa wazizi wao huduma laba alafu wanda tishangae vanoe kangwa nzambe kana bada kansi 2019 famna mna kaundu wandu wambao manati shia tanga wandu wa radio wakawonesa ya ukaa vala no warati tarajamu kawajafanyi havoti 2019 Zandongo azijua rende haufikiri kenga bajuka ukavoti zaka jafanyishia yudi namna kabana mdutsanza banguda parse swala ya jama nda hundondo sawa swala ujo uruhu haho haufikiri kabala uruhu akatwa ladhimu ukanguda swala jama ndondo sawa swala bala tumusando ba umsiri izo zafanyishia nifikiri kana ndo harama voti za kweli zende zirengwa ze votizo nga mjona mna kaundo zavira kawajafanyia voti watsorengwa decision irengwa bano mdemenye makarito tishia journalista mandani mdemenye ze voti za umijini hanyo makauresa nezomana wehomba kunambia mjodo shele ya kandida wa dezomana wa kafanya ze ndongo hizi kabati eze voti zaka jaka ufanishia uwinjwa eze voti zila tilezanga zija na mdele wazi ndongo zimu tilezanga zija mananga zilwa kama deputy makandida wengi hunu mdaka urondole ya mbari uwinjwa eze voti zika ufanishia nzuani na mwali shei mijini hiyo beshedwa menye mijini hao kabajaka tsongeza ukanabweza mtsuje neza daubini kunambia ula hazali wonao Mbuda juza vote wapia baisho mjikamido atumvota to hafa jinamna kauza fanyishiha hato hafa umvoti shautudo ndo shida wabajidi wa changer resultat moroni fetuza herme komori kamili donc abanga ndo dorongo wa dojwa kan ko tsunguza wana nyile warongoza ndo kamanga abahaga fikiri mfaje uli garifanyawe rassemblement ya hatu ha umwemweu garifanyao maudu moroni sakume gartsanganya pia moroni kamwa wenze ndo jangiwa ngajoka bukatala Garjoka bukartala iljob ngwajojo upuema jeshwa jiwa tsamba zekango wanzao na vala place publique garfanyao bu place kartala ya wari harizarma privé garjonje harma place ya kartala rifanyele mtsanganyo hatu yabo rirongoze rifanye bila ya swara fambi
yafanyiwa ni azali numa hamitano Abdurazak Razida mfikira ma mwema laho ya ho zijanibu za siasa ando mlomo jamu sasa ina malaho na nafasi egejo kanjema ukaya mwenda ramada umuhimu mweneseu tukifuhanyo rahana usihaje maana kardashida rarambua mdulada hola joshinda lirengo wandu na vandu maudu wandu wakauladhimuru watsanganye moroni ngwa takriban vandu zibisitsanuna wandu wajivolonte wahatsi magari yao kangwa joja waishie emana wandu wasa walemewa wandu wajua lahe ukao mwezi usa uhisa emahasa hise mahamitsa hisa ya zadi awenge wandu watijua kenzi mana mongo nimwe zenongozi nukaundu warengo wanzondi wazihuze msidiwaze ukarika waishidia mathalani mitishi ya belu akaurongwa haya amba ukaneba hati ya hunda arimwetsinu kejaporo kana harimwetsinu wakati lonu arimwazi ya zali amsorenge mna parantezi ni mweneseni njoshida mtanabahi de la dongwa bakana ye Komori ji harmajaraja ya pays à revenu intermédiaire yo mongo ni mele fleur kuanzwa ni tini ya zali yo yandrabo ewa zigandrabo ilandongo kwata kwa tuelewa ngwaelewa ushangwa ilengwa birumidi ya bata wikaza mafoto nziani eskuila wa ya declarer wa riwambe na mjeri fanye deba kwa jasubuti wa haja mana kwa tina tanongo za udefende ila ifanyi hana mnaji amtorege mna parenthèse ni mwene senibani mongo mweze nganzoro zone semao manu wandu wa sudi harma pays à revenu intermédiaire ngila dimwe pembe ya yansi iwa sudi harma jaraja montant fulani ikaudo hena habitat ila dimu kengunde mapesa ya vanu wa endinia he comptabilité internationale ya kaufanyiwa calcul ye méthode de calcul ya kaufanyiwa wakati wabira ibadiliwa rangu 2012 ye Komori wa hara ya unjia méthode de calcul hiyo mana indini mamatu na ikililu hara da wajua ukana ekarkarinji ya harme méthode de calcul hiyo ya borjo undi anakangar sina mapesa ngar sina valeur inji karjajo bénéfice PPT ila karjajo paro seidiwa karjajo paro 100,000 arme club de Paris ni club de Londres karjajo paro seidiwa risomhilo mbano ngoto kaulions parce que non doit l'arma revenu intermédiaire wa ndo luna nafasi mbuka kuna uja usami mdu mwiya mapesa ekawono kemdo lenge na mapesa ujoshida hudi basi odo banu sisi wa rakauharaya mwe politika ya kibilu na mamadon bar kana ujonja mazena ngozi eze nongozo ska ukalkuliwa namnaje wanwando ajamba kana no banekanga dora mara fanya ze calculi zeno riwonese maisha he yensi namna kaundu ya leo ngela dimondo calculer madi namna ndo jina wa calculeo mazalani wa Faransa hata nyumba beshe nyumba ketsulalwa ngevalorize wawe namna haya beshe nyumba ketsulala ngabwe commerce informel wana wandu wa magrueti wandu waluna maru arenga wanazindwa kazamo mangoni hao wahuzao walimaji walozi wanontipia zenongozo ntipia siko valorizewa zende zikontabilizewa ye montagne hayo idivisewa ne nombre de population donc yabongela dimondo elewe kana ye nyumba ulala obo alpha ivalorizewa enamna hayo evaluria hayo na ila ya haho kutwilibia ketutamba ndo harme serikali ketina impo ye nyumba ya wahani wanduzatu ngwa jo wasaidia ya warehe mubantu kandu aduwa lumanga wala wadunga bakama husamishana ni azali manatsindami sheda wambia wanalo Faransa majumba waya wahahuno tsipia yatsoulala yatsowajiriwa yalomijiniho nyumba zila pia zikontabilizewa zivalorizewa alafu gojonda kaizindungo ezinongozo tsipia ye uhuzo yefi valorizewa par rapport à eze kilo za déclarer wakazo undi harmama harme Komori majimbi yenrovi yezinrilazo tsipia zinde zitsanganyiwa zihundiana ukana mathalani ya ukana Komori mapesa ya njiao ya sirpileo nga uralijana ye Komori yo na ndwaili ya uralijana hiyo ze 500 francs hizo zidivizewa par 2 gojonda kana mdu ngena 250 francs 250 francs mapesa menji mbarumia warmama donc obudu bandira harme classe ila ya revenu intermédiaire shema na ezimbinwe kubali ndaboka kanza wa irenge wa irumilie shambo ya wonesa kangarsina mapesa harmezi yazali shena mnambie ufukara uliwa harmezi no sikwa leo ka uzijane mayo sipia bira hini ba hanwa bira ngondo wa mezishi bina jana hini ba hanwa bira basanu ngondo langage ba ne mwana ngo l'hôpital insina ordonnance
vanumbe bahansi wangu na pitali avaba chantu jwa uroho angela dimu nde bandu fulani yuende mduka tupu wangayo ramda jaunda mda mwambia ndo ngamalizo wandwa huimidia wamea anu wamezi wa zaidi hana mahash shiwina jana ya virar mwakati uni donc yunde uranzoja bekaba sengar sima tajiri hata ngarinjia wakama pays à revenu intermédiaire ndobi wa maisha komori bo alfa wundo mathalani uliwa omjuma wa zihume ngomiraru haina mwezi waondo ashashi waliwa na waondo wangu kontabilize wangela dimumra uderma takriban nguliwarma narambe ushashi wa mshahara wala dimumro mkomora keneri wa sularma jarajeyo ngela dimike zihume ngomira njaro ya hundi kana population njidi fanya hazi alafu yongo irengo itole pa wa duere mabobedu msubutimda bakana wa ufahari no ufahari wa renikawo tiazali ngonelewa shayo de junior do arikubali wa rambia kanga sar mar pays à revenu intermédiaire ni mkubali halejerte haumavu dhamana ikaondo mlomo mwende sawa donc hiyo mongoni mwezi ndrongo ranzori wonese wa komori kandrabo e mahamitsa ni bir catastrophe za kweli harmati wafanyi haindusha ba crime économique harmati hatu matajiri wakaunu pia wa masikini hapa izo dezironga nzuri onese leo kati mdushida waje komande bahindu ngondo mbia komande bahindu baishe gari na tsamba mansara ndili gari mraka hundra gari gasi umengomira ro Faransa na wazambe bamdushida parsa gari la occasion zi umengomira abasen bele garama ndilo jaunu gela dimuli biyezi wijana na mengomitsa la gara lula zi umengomira yongi encourager undu na malibo ya andi asanji armaze ngozo nsipi donc zinu izi ajalizi jirio zonzo nsipi amade za jiri juzi za imana wala wa farika armaze ze kwasa bamujombe abo okezonongo za hale gona shaha kitsone sakabo walwa nyumeni waluna mahamitsano wafanya iforendi c'est le contraire donc wawenge watsikega warma ufahari wakensuka banu wanzu hata waziji wida hata mjuma abo wanwa chofa hunu shambese do ufahari wa wajojibiwa Chabon wiso 2030 ben shoba 2040 ya maisha maya ndo byochko yatsa wundo buyatsa maisha maya na rejeo wanaruka na maisha mema ngonda banu kwa tsando hata 2000 miminga mitjo jibo ya dictature ya Gaddafi ewa inamna bien sûr dictature ya Gaddafi mais malibio kwa sharma amani na maisha ya haju etc shamnugo sharma dictature halafu harma ubungu futsena maisha shibungufu razida kanzore leo sikoma udu aborelo kaya bogabo umkini haba kimbelbala ani mfurani baina hangu nezi kamsi wahara ukhabsi wa usiku wa maudu ikawarifungu kwina ndongo indi ko tujorifunga rangu leo yabani ngamtsuka jimo tuzingara langaji nzima kamtsu haram tujofunga kamtsu haram tujofunga waulelesa gamjanikiwa kabata haruhusa mwambionizo ndondo mwangala mesharia sabahani razida nyima dhamana kama dhamana jana ngamazumje mkema dhamana maudu kamgwa wanundo waluna yetsi nsaharuhusa kwa jamikani kabata haruhusa balfa karijatsa haruhusa no ishiabu alfa umweche ndondo naam karijatsa haruhusa amtoringa mitali mabunjilio yafani hao wo wafanya ngafikiri kabala hundu ruhusa jizitso nakamjwa yes wata ruhusa kwa jatsa ruhusa parce que il a ndongo logique normale iyo autorise harme sharia de ojuzim karma bunjilio laka tijibala baba jan mkarma bunjilio laka dahubini ula wemdu juzi dahu manza ai dahubini kunambia nzauze kamja kama bunjilio laka hiyo wala wata ruhusa mkarama bujula kaula wala uwemru wala watsarusa haina mtsanganyo wako mori ngotorize ekati ndongende atie upeu ufisiji pharmacy kabati mndu ya hamba ukana chamone seka yo balbala mwanzo mwiti yoti balbala yoti donza te balbala onzone seka ngwa nshondro harmensi no ngwa nshona ema kalimato woti donza badi handrabo ema kalimato to uswaja ya bahiri yeshine na mwendo rezondo hao ni ese ya kanenulo namna reali na ule bastoku ya ihetsi ba ekazalika jaikea ya roha pacha yo ndongo za tosha kaida kaona ikaha ono helilo yudo uju changa mina tomanizo ya ukai position ya Komor rilio ban karitina yembe ya ufuli ya mru yembe
njambabwe yembe yeufulia mndo fetuzo katafanya ndo kama nini Ekujo she muhimu Ekujo haji azali. Usikoma hanu bana narwelwane ndondo bana ngamjomwe lesaelewe na mwelewe ndondo zendongo zini karjamba ukana maudu ngadura mtoya zali kabatsi bahanu maishia razamba kabatsi bahanu harumwe conference de presse hatu rahamba ukandura mtoya zali maudu c'est une date institutionnelle yakai lazimu yafanye passation maudu ragu maudu wandu wakahumrenga kaira isilegali haruma yensinu honvoti wahahe shisharia 2016 maudu yemandaika na mahamitanu ngendo ya hise yaho yeibanje na fursa ya mvuu ya himidwani jeshi manati wanajamu ya himidwani jeshi la mzingiza wa msteina loti jeshi la hailo jeshi la Komori la uhifadhi Komori wana Komori na sharia ya Komori hii hada ngeza kashila jeshi la uhifadhi rairu wa nduhuze lutuone za tukofanya ikangujwa renga rifunge sonti pia yedo ujuongu dushida zifanya Kawati ndango twamba mahamitane zimwamba mahamit twambia ukana wewe ngo avancer date miti avancer date azali ha voté wa légalement 2016 akaushindana na Muhammad Ali Swali hakubali rikubali haja haendesa harenge vote yazifanya rando Afrika unaendese vote enda fanya msaravasho akaujabwa jao ya jale galizo wiziwo ya subutambe ukana weheni kamra hibiwa ma voti valia hibiwa janza hibe shaka jashinda abuge nujo hibiwa na kubali kazi dizo mguyanzao balaka nzaro nesekana kubali kazi dizo mguyanzao oshuka kauhiba fanya ze voti zila za 2019 yewe webo alfa unambie ukanga wakatenga uzima nijofa kuwe telefoni yako hiyo nirengene zangu beshe sa tsushidi za mvuga minio yongo jo porukubali kele telefoni yangu ekaushidi kuna ba ke telefoni yeti hao yo ya hangu ni hayo yenge tuka uzi yake kwa beba bio si ufa kuwe telefoni bo alfa na kuna shida unifanya tamba nongo choka yonzi ekanongo za zamvu wo hita mdo sekulapi nufa kuwe telefoni yo yawe kati ufa kwa tirenga bonge rudi hawe hangu tunambia wonu saule swala hilo ya hangu au ya hao na hubo hayo basi ni satiri ingonzo likubalije 2019 harmanrongo za hapo hawandu ya burso kubali razida mitana na jambo la swala la waonge na mvu gushta fanyeza joka hanza hazinga raheli vala wana portobalo wa opposition watolwa hatua mbili jana ani mwamba makalima hivi ngabo Front Democratique ay Force Vive ngabo discours ya gouverneur mzamani gouverneur mzamani mwenye baraka unisokana wangu abakishiwo umijini wasema bareni na nyinyi mjambo ni sokabaha amna unjira na moroni banyinyo ili kamtu wanakara banu onduna dwelo arimazembe ngoso ala mandido ikawa ndu kwatina zemanye za ujamoroni onduna kimanifesto mijini yestambu yusawa sharikandar judize kana moroni gari ufanya mtsanganyiho rioneseye bilambi ya fumani ewa watsojoshida samoroni ngamwa parao wa no jimanifeste chaibi abuwa jo jimanifeste bani justement de maranzo mambie banu sisi haturifanyao ngajoronese ye swara fambi ya fumani ritsanganya ndo wazima rionese swara fambi ya fumani kabati ndongo za usuhila zonda sibizo ikawa nduko no shida nangabonda jonesa uhivumuo wa hao bantu kwa ndo jokaya yuhamadiza kaujiri juzi Palestine ngabonda kaunjile na harma tsi za wonesa kartujibio chema Palestine wakawaka uri mamizinga na hwindini uonekia soka ushinda yudi namna donc watu joshinda wa jamoroni wa unaruhusa ya ufanye namna kandio mwenye baraka zonesa wakarama leba vula hao waonese mécontentement waoneso mavu mwendesiwa harumenti ya hatu chasisi warizilia bahanu garomba mungu nabo kajamba kaya ikawa jako na shida warizie mana wajoja buti maranya mandasi wajoba ndo jobela mizinga na kaki na mbirala sidi
auzia affrontement hatu da sina o Auria msijofungwa. siuria sijofungwa manga jojo rengo rifunge banbeshedira lo muhatu banbeshedira lo muhatu ko jo renga rifunge anzari tinjie harima mbambandrano mana hizo nizo athumani ajojibiwa dokuwa komori wa jibane majeshi wa komori sisi wa komori gasina zeru husa hizo ndizo ajojibiwa na hizo karna usifanya karna hunarduwana na majeshi wa hatu garwa nao na harmanu wendi karna wana nao kabati razida banosiku wa maudu harma bo plus kartala ezejane wiza siasa zilo kinyumenezi ngam aminoka ngwa joka bo wontipia ewe jani babo kanzambe hingi kana nambe kema dhamana ngarjuka na baneze tambuzire mawanu tambuza onda siasa bahi bane crise économique lo armensi no tiam dum siasa bahi ate commerce e bazazi ate mkomori ulo n'importe où haina mruivu amuo utambi harmetsinu haku ya ujabo bo place ya kartala ya jeshi ya ilewe maudu atidaisha mndu mwenzankalizi ngonzo ya reme adwamba pare adwamba rinjarma payer revenu intermédiaire rinjia jau hai vanu ngaranzondera wahe galawa hai vananga mjwa hadisi vanatalo moroni hunuriliyo boninika yangamia wazali juu izo kamtuzijua harmazali rale moroni ragalawa zile zangamia wazali juu kazaka zikaziba yampo enika bua katindai ilo moroni ebani mana manzom ndenge masimu ya rede mtsangi ani azali negatif ndufu ikasukwa maudu ye force shindi izia omonano nganyina namna ya bibi ya wazia wakomari kwa joju wakarizilo wakomari kwa joju wakarizilo yudi namna banaratifkid banisaba banundondo ukakarsuja jedwa nena wandu karsuna sa pedi mdu ya balia atabwe ata yembe mrati balia du chachao du jerkensi rongowe rambe zinu na bao vanu rizambe devant public wando tipia waishie ya ukai nusora fa yandrabo de doar mainti wo ngomdo ambendi gwanzo ndo ambe kare gwanzo fa inu bila hindi ni 2 ans kaza mi presa na tsonega za kabila 2 inu bila hindi zafanyi handazi izo wazifanya dazi Desepare. dazi waliva wanu rai yo la pita bani manashudwa livondu leo de wa héritier ma fonctionnaire waliwa pia ikililwa kauru habo serikali keja kawilwa hata mwezi mzima si wa ma fonctionnaire si wa ma retraite ile nabde mwa usise ma retraite ngwa yao serikali meziminga si ma fonctionnaire si ma retraite yabo waka wenji na mzambo ndondo ma fonctionnaire waka wenji hana leo weja watu azini pia yitinunga kaura vanu ngezi kujwa unyeko moriatin yitinunga ujifahari ekale uti hurumishia hunlibi yugo jifahari za baridi ufahari ujoto wa dukati libi retraité ti libi ufanyo hazi hata tisaidia ule utufanya hazi shekalo tifanya hazi ti libi wangu jifahari armaindini bo unambia bondo Alpha. ati alfa dula udongwa ba shehani yongo jiko jito leo fares ba ndiko hundu muti tifanya hazi hangu hunlibi video lazimu yutinunga ufahari yondo gorsaridiwa zango zariere azalia kauruha bana ranti tijimezi kume ya riere sambia jafanya hata rikombe wandu wa me riko jamea womgwa jalea melwa ngazambwa umia melwa katsuhamba ajali bizariere zozo ntipia Wadugu wala kata. azali sambia ajali bizariere za zali sambia ruha batina kahaidwa mwezi ikirilu haja hakaudiba wandu haina mwezi bana majuzi wakojifahari hatari wapata hata ikililu atopata wandu arumwe kojafanya tamba ndungu ya nyimeni kama tata ndungu ya miraka razida kutsukiri kaze parazitu na nzuwani na fomboni inde dezi ya raisa no vanunjamba kabanu gejo kiri atawatia pare hunu bashaza nrabo kafutilwa jadunjidi yabo makafowa yati ya unjidi yabo zole ze kweli zosa zipuha ze pare watu zotilo ntiyo wezi pointiyo uyo ngashukuria bale garde de siku zima chene mwangalie yetilwa namnaje irumilwa ralinga yeshahenda ralinga hai
ibanu ngofikiri kana ngotsokuja utsonde dadaba udoni ba matso transparency ndinya afanyisha harimo mtoze parisi appel d'offre ndebi afanyisha kai décharge ndebi ya fanyoza no vozonzi yudi mane moja maunaze pare tujatazitula namnaje likubali yakadunguze projet zantswa ni mamadu na ikilido mwindi wazitia jabu kuba ka projet zinji wazilata zile wazikubali wazitia baliki ya twarangu moroni hata mtsuje ileka ula dimwindi hata mbajini harma initiation harma ndile projet initial yayo donc abenge izo dizoranzao rije rimoneseni bwa komori shaka mishana ukari ya roha mtsuje namba jini ya zianda ya opposition le badishdazie badingo ofeblo harma diplomatie e quand rutona izidi rashida raisia tabuna kubalika kwa tsina manwake hapo ni mbonge mwenza nzo waonesa kwa tsina diplomatie ya diplomatie au irate kaitsa udofanya pabo waja juzi nda atafijo ndo akaumrenga rai aribada babadi nsindi katima milioni da rumila faransa badunge nza jaza ma arballa hindi harme conference ya faransa hindi afanya conference ya dina Macron habari ni kwa 50 millions d'euros exonda ngamzi joba nu zaenda ngamzi joba nu zirimilo hida organiser mandari yaria kaya qualifier kala conférence des bailleurs de fonds au des donateurs wa Comores ila kamba ngefanya dina Macron ndamgwa jalada ifanya yetu kejaonda taondwa jibu ngionda izinatija zendongo hizi eya juzi iyo ngetuko to natija ndi ukwanungwa jua onsipena mnazano za jibu kamrats hautimize malaba hautimize mahadisi hatu au kana zila dakika rakazizwa zisazikuvu ezajiria sedali charge wahi kumilika kasho hiyo beti salama Faransa wewe uzirenge namna je riwa baradhi wando azifanya wewe uzirenge jondo ula warme ka militaire wewe uzirenge je wando ula permaze mtufuba ndo wa mala ndo jina do ula armaze ka militaire do ula ni majeshi ndo tsipo jolo ni majeshi procureur makabulo rangu gazo ndo tsipo riwa baradhi procureur makabulo enquête riwa baradhi enquête per bulanda basi katsomba ndo ula wanu bafuni na tsomba gazo maje gazo haudo arma izindai kajaulwa ni majeshi fesuali no adunga wa udo kajaulwa makamiliteri ya dawini ya kandani mdobi bapale kajaulwa makamiliteri ya stangani yemwishi azali ya condamneze ndongozo imene monzori condamne mdu ya holelwa ngano za baridi riwa baradi utsikwa sheo undipo sheo no ndetsilike na mu nikemnon ngofirika wandu za fesuali no wana wa fesuali na mutu na no adunga bontipia kwa jojo kawa jibi wakawa baba hao wapulwa sheo no kanamu nyinga mfikirika ngafanya banga Afrika tupulwa chona siku sisi watu nyinga mfikirika ngamtsumba zabani mazomda dedisi mwirinde nyanyile ukarido kana sentima no wakata sentima ubiri wakata hypocrisie ubiri imana mtsojuzisa ibali adunga nazali sejali weche imana mtsede wa muzise manende libo sejali wakabira mu mango na uhuju wakanga wa kumurwa himashari nani imana mtsede wa muzise ngi bolfa na mduma muzise ibali wedu wakarme delegation zala weche hata kabira mu mango la ila henia hewa itakufanya weche haya mleze scenario hizo wazifanya ruwa barati manaka hatafsira wakanegezi ndo na zalim joka jukarijibiwa sinatuma jukarijibiwa nondo hai imakisarika jatso lwangano isarkozika jatso lwangano ingyo ka parsa zalo mulanga no jukare mekoti izibarenti batujure makoti wakato hipokrisi ubiri usawiri makisali ya hole lwangano Nicolas Sarkozy en tant président hole lwangano ye premier ministre juzi wandu kamduba tsu lwangano yuzen izwazifanya ndo njema hai ndio kamnatsi babana katosa ubiri na karma ndongoza za kweli amatsi ngenda unro remekoti ngendo na ija basana ndo ne garde mau garamba ngendo na yukitsina ta problem wakati wabira nzar kaze kifu wakati abira na mkubaliana nze ndongozi nondo azali kweli
yarmigana pouvoir nguyendeso zo kweli karanzar ka karkanza chay eza kweli bila shizungu est-ce qu'il savoure bien le pouvoir yahi non non evaluer yahi pouvoir yahi kaitsi hata ikale onwenda tengweni mara yangu ajua za wala mbagwa rumo ikale ongo Faransa nambi wakati president Mkomori enda Faransa yatswa ni sata una na diaspora wakati kao revenu inji ya hensinu ngila naona ni diaspora katusubuti hapo ngabu ndimea udoma nanda kuya hamwaze nokozo nsiki wakati utseha ubiri na kensi rwambila neza kweli abwenge wanusade swala hilo liwava dambu pada mwana ndo afanya akila nenengo kwa Paris Satumani wamholele yayo rijoka remata sambe hai zibaridi tizamba ndondo mufikiri kwa nduza feso alikuwa kwa jibiwa kalonge na mua waduza beba kengo priso waduza beba pale kwa jibiwa wanadunga onsipia mfubwe zindwa jina mtobo ndo ndora waduza gazo mbona mtusubuti mbezo za bani ye mahakama ya honga tuko bunani dango sikura tajondele ye mri arete wasabulize no gozondo atajondele kabati Nancy abidaneza kweli hizo ndizo zinazoro nesosi kwa maudu ya ukaya tinyangu msina mnando kwa ula dimwandi sense kabati mbamba ngonza afanye hila kabati mbamba ngonza afanye jao abenge wajo jandiwa waja daishi wanduwa hili mananga tuwa kwa jonza zindwa daishi wanduwa hili dotoja himeru wambie ukana tijao bas ngejoto kasi manaye ingoa kanzadi waone se force hatu wajoka waribuli au chikawona kwa jomba ngwazi ya wana kuzura kanzadi zele maraba menji Abdurazak Razida shukran